ईशानेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पुष्याभिषेक महासमारोह पालित। ईशानी ब्रह्मपुर ग्रामस्थित प्रसिद्ध शैवपीठ ईशानेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में प्रति वर्ष परी ए वर्ष मध्य पुष्याभिषेक हरिहाट पौष पूर्णिमा दिन महासमारोह पालित हो जाइए। समूह भागवत पाठ, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन तथा महादेवंकर रुद्राभिषेक संपूर्ण करा जाइथिला। पंडित रघुनाथ दास, पंडित अक्षय त्रिपाठी, पंडित निरंजन आचार्य एवं ज्योतिर्विद जगन्नाथ आचार्य समस्त पूजा कर्म रीतिनीति रे समापन करथिले। श्री प्रमोद कुमार आचार्य एवं श्रीमती मीनाराणी आचार्य कर्ता कर्ती भाव में पूजार्चना करथिले। मंदिरर परिचालना दायित्व रे थिबा प्रदीप्त कुमार आचार्य अनिसार ए समस्त कार्य को परिचालना करथिले। श्रीजुक्त निरंजन पंडा, श्रीजुक्त नारायण पंडा, शांतनु कुमार होता, चंद्रकांत जेना, कृष्णचंद्र साहू, बगुला मुदुली, चंद्रमणि त्रिपाठी, प्रताप दास, प्रदोष आचार्य एवं सरोज कुमार साहू प्रमुख सहायता प्रदान करथिले। विद्यालय स्तरीय छात्र छात्री माने भागवत पाठ करथिले। मध्याह्न समस्त निमंते प्रसाद सेवनर व्यवस्था मध्य करा जायतिला। ग्रामवासी अकुंठित सहयोग एवं सेवक मानकर निष्ठा निमंते एही उत्सवटी सुरुखुरी संपादित होई पारिथिला। मो ना हूँ प्रदीप्त कुमार आचार्य आई मंदिर परिचालना दायित्व अच्छी। आमर आज ये जो पुष्याभिषेक है केते दिन आम सठिक जान आम बापा अजा एम सब करुले आम धीरे धीरे कर बोध हुए परंपरा बंद हेनी आम पिला करेंगे एवं प्रत्येक पौष मास पूर्णमी रे यही कार्यक्रम अनुष्ठित हुए। एथिरे समस्त भागवत बही एवं गीता बही एगुड़िक पाठ करा जाए। पिला माने सब भागवत बही पढ़ती एवं आमर नना सब आसती पूजा कार्य हुए एवं से दिन मंदिर रे महादेवंकर अभिषेक कार्यटी मध्य अनुष्ठित हुए। अभिषेक कार्य तथा एपटे आमर राधाकृष्ण पूजन एवं भागवत पठन, गीता पठन ये समस्त कार्य प्रत्येक वर्ष पुष्याभिषेक पुष्य पूर्णिमा रे अनुष्ठित हुए। बहु काल वर्ष एवं आगु को हम एवं अनेक लोक ये कार्यक्रम सामिल हुंती। गाँ वालांकर सहयोग सहानुभूति ये कार्यक्रम ए पर्यंत आगे चली एवं आगु को आगे चलो बोली मोर आशा एवं विश्वास। ईशानेश्वर महिमा कहले बोधे तुमर माने समय अंटिबनी ये केबे हेइचंदी कौन हेइचंदी को कालरू प्रतिष्ठित ताहा आम जानिनु एवं इतिहास एपर्यंत पाऊनु। एवं आमर ईशानेश्वर महादेव मंदिर रे दुईटी बड़ कार्य हुए, गोटे हूँ शिवरात्रि एवं गोटे वार्षिक अष्टम प्रहरी एवं ता छड़ा आमर बोधे आखपाख मंदिर रे कोटी सावित्री मंदिर नथिबो ये सावित्री मंदिर अच्छी एवं सावित्री अमावास्या दिन बहु स्त्री लोकंर समावेश हुए सावित्री पूजा करने। एवं बड़ कथा हूँ आमर ए मंदिर रे 365 दिन जलाभिषेक हुए वर्षक जाक एवं चतुर्दशी बेढ़ा अनुष्ठित हुए। बहु दूर दूरांतरू लोक मैंने आसती एवं तांकर मानसिक पूरण हुए एवं सेथिपई एठिकी प्राय आसती। एबे गाँ गहल सबु जगह छोट छोट मंदिर हो गलानी टिके भक्तों संख्या कमी थिले मध्य बहुत लोक विभिन्न पर्वपर्वाणी एठी एकत्रित हुअंती एवं पीठर महात्म्य बहुत अधिका जहाँ वर्णना करने संभव नहीं। जो मैंने अनुभव करछंती सेही माने भी कहि परिबे जे ईशानेश्वर महादेवंकर महिमा कौन। अनेक लोक आसिक विभिन्न प्रकार मानसिक करिके उपकृत होइछंती एवं ठाकुरଙ୍କ सह जोड़ी होइछंती एवं आमर विभिन्न लोकंकर अनुदान ग्रामवासींकर अनुदान आमे गोटे वार्षिक मेंबर करिचु। वर्ष को मात्र 500 टंका देइकिरी जड़े जड़े सभ्य अच्छा से सभ्य पैसा ये विभिन्न छोट बड़ उन्नतिमूलक कार्यक्रम हुए एवं बड़ कार्य ग्रामवासी मानकर अर्थदान ये समस्त कार्य को सुचारू रूपे परिचालना करने प्राय पर्याप्त हुए एवं समस्त सहयोग ये मंदिर रे समस्त सहभागिता समस्ते आसिक विभिन्न कार्यक्रम एठी उपस्थित हवा गोटे बड़ कथा एवं मंदिर सुरुखुरी चली एवं सेवक माने तांको कार्य मध्य सुरुखुरी एठी संपादन करुचंती। नमः शिवाय संताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मन त्वंगति परमेश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ମୁଁ ହେଉଛି ପୂଜକ ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀ। ମୋର ସହଯୋଗୀ ଏକଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ପ୍ରମୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ମୋର ଏହି ଇଶାଣୀବରପୁର ଗ୍ରାମର ପୂଜ୍ୟ ସେବକ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ନିତ୍ୟ ସେବକ ଟୁଟୁ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ମହାନ ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ଏ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ସେହିପରି ଆମର ମଧ୍ୟ ଏ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୀଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ କର୍ମ ଆଉ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବା ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପୂର୍ବପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା, ବାଲ୍ୟଭୋଗ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳାଭିଷେକ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ କର୍ମ ନିୟୋଜିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ଏହି କର୍ମ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା କେତେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି ମୁଁ ହୁଏତ କହିପାରିବିନି। ଆମର ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଅନି ଭାଇନା କହୁଥିଲେ, ସେ ବହୁ କାଳରୁ ସିଏ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେ ଇଶାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କଥା ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରୀରେ ଯେପରି ଐଶାନ କୋଣରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଐଶାନ କୋଣରେ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଇଶାଣେଶ୍ୱର ଆମ ଏ ଇଶାଣୀବରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରୀ ସହିତ ହୁଏତ ଇଶାଣେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ନହେଲେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ନାମରେ ମହାଦେବ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଐଶାନ କୋଣରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ତ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମହାନ ଏ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଭଳି ପୂର୍ବକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହୁ, ଏ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ମୁଁ ଏହି କାମନା କରିବି। ଆଉ ଏ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଏହି ପର୍ବକୁ ଏ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି।